Ewurade unyamemba ene anope unyankopon ma unyame adehye bichiechi ya wonne Ewurade Yesu Kristo din mu ene eye Ewurade somfo a bidin de Apostle Efil Robert na menemu de Ewurade asem ebremu yi na Ewurade asem a mede ebremu matudin se tumi mu ni Yankopon ahindie echina tumi mu ani Yankopon ahindie echina na se wobesum Ewurade na obenya wo fa ahodie obenya wo asomdua eye tumi mu enye nya no fafa keke enye Bible na Yesu nya no enye yankasa yampa e ba ye bo ne Yesu se Yakob Bible school anasa asori atimi ana asori din no ena ede bibi ba na omo tumi mu ani Yankopon ahindie eden ejina enti bra me no beti Ewurade ase mesero se obesi wutrase ni abom paye twedi ampo boafo mo ketechie adebo mu ina beka Yesu ne ni amoni Israel don bere mo ti asefo wasenso ankweti wasemanye bibi biara wo yeye na na masam so ya ade ina wo yo don funu mo bro mu fo agya Yankopon wo na wodi tumi wo ka se mra na apa enname no wo mbe beche wasem asem ade bo soro bo asase edi tumi no na me kasa wo wudi mu se ne de wo ma ato ha ne amane mu adwedwe ne nkwadanda musuo de o musu biara bra me no be ka wasem edi tumi no papa Yesu fa wutumi so faje wo ma de hiri wade ide mu ne sano bodefo na po biara na mfenkum die mra wo ma e wo ne de adomti ogidi ni ka se amen ogidi ni ene odofo me pese woti asiese nyamesom eyetumi na se wonni sai hunumuyi a wo Kristo sum mu obeyira na mema wati asiese hwehwe Ewurade mutumi na eno na ebema wabrabo ejina na de impuntuo ni nkanko kese no munyam ni hira wo twene ababrabo mu bibisi wotitibre mu me no wo ka asem bi wian waso ye na tie dia me ne wo ka no sanse ne Kristo sum atoso ye bom paye ye hwehwe ye bisa patisi se ni pe bon twetwede ye ku bia ye nkan fanko enya asem ne keka wo hia no na be mu abrabo etimegina dabi na mo se tumi mu ni Yankopon ahini etimegina odofo me no kasa se ma adofo eweni fire eweni da ho mu sanse Bible se wiebere mu ya ba ye ni na ho na se ya hwehwe Ewurade mu tumi a ye bebre gu kwa ya bom pa ya ye hwehwe fire Ewurade ya wo mbere mu mfie mu ne ye titi sorry titi hia de mu but still de hwehwe bia ye se nyankan ama ni patoto ba ha ama kam ye se Yankopon kretumi ye de eni hobiem BBC wo titi bre mu ye hwehwe bibi wo Mark 1:21 osina oduru Capernaum na entamara okohia de mu kocherechere na ne nkyekere ne yo na ahudure efise ocherechere se de owotumi na yesa atwerefo no ya wode wohia ya wode nimdie ni nyansa adiye pate Ewurade ya honhom wanya honam enti so so behia de nimdie ni nyansa ya entime muwa adie bie di tumi wo abrabo so edi wunya no nya nyansa ni nimdie na betumi yesane dofo na mpesa woti ase sanse bra Yesu Kristo kwa cherechere no ne wa sofo mu hia de mu a no mo cherechere e mane de biere de ye Ewurade ne da hwabra kwa wo bo no woni ni pebiti woni ni pebinam woni ni pebi etua na mo but de tini mu de wonim na mo se wonye Ewurade mutumi a identity mu ba enti yo didi ni identity mu ba but Kristo no ye han no ye gya Yankopon no so oba wo mu a obodefo bi abedware afiri ho amu ogu abrabo ni nyina so bra Yesu shimure hia dem no okakai Yankopon na so okocherechere no Bible se nye tisa atwerefo no na bra kro no emu na ni pebi wo hia dem no mo kura honhomfi na ejale kan no ye bi se hu se bra Yesu wura ho no na asofo nti dem ana na ye cherechere de bia ni ye cherechere de bia but na ejale kan no mo fa ahudie pase Bible se Yankopon yo gya ehia de enti se Yankopon gya ni timu a eye tumi ebe pam atamfo ama oje ni fa ahudie aba ye dandan wa kwan sisi semtrase utwitwa wo to ayento ye to ayento tese ye to ayento yaka ama na anya me na zinitrase
yadeɛ kura nkɔ bɛto wɔ brabɔ so wa ko ntwetwe da ko apini ato benku ni fetif na nafo dɔfo me ne wo kasa tumi na ni hyia de mu yɛde dua ne nkuwa mu sɛ na ɔbɛyɛ aso atie me wakoa ewurade akoa apostle ehwere Robert me wo tema ahyiama me wo official town yɛyɛ mpaibo kofi ni mu park ne so me si bra na ewurade a wɔma de na ayɛ hɔ no ɔbɛkasa wɔ abrabɔ mu dia se biara ewurade bɛkasa sɛ wo bana sɛ ko sɛ wo yira kwa me number ne me ka kyerɛ wo 0244 22 13 70 0244 22 13 70 bra na behu di ewurade timi ye Bible si bra Yesu kwa ka asɛm no ni be bi hia dem no wo sase tietiem sɛ die be ne woyo na straight ni Yesu Kristo wo ba so be haya na ye bi sɛ bra na trefo na atrefo no asofo na kandifo no ho no na sa ha no na ni hɔ na nipa no wotumi bona na ɔte hia da no but ne nipa bi enim mo bo afɔde amono wo na ɛbɔ ye ya so no ho tutu amono wo ma but na wo ntumi ati no mo na bom se ewurade gya ne sa ewurade ahode ne ye kese a ema wohunu oyefo ema wohunu bebi ade o manam onko na ne me biara adane biara etumi de nsesan ba woki ka 1 Corinthians 4:20 o se nya asem mu na mom tumi mu ne Yankopɔn ahimi nyina hwe ye ka nyame asem wo bebi a asem no ye ka ne bebi a nyame asem no ye ka ne bebi a ema woni na o emo bi ntum futuro ngoni na wokodwoma ye kanya me asem wokɔ otike ma ye kanya me asem wokɔ eyiase ye kanya me asem ahia de mi ya kyerɛkyerɛ eyiase bre ya de defunu kra ye preach enso ni problem sɛ ka wonsam na wotie no ɛna nke be san we firi ɔha mu a ka we firi mu akyɛ dɔfo me ne wo kasa ma wani na hɔ ka sɛ Yesu kan sɛ wo John 1 John chapter 4 ɔsɛ munya hohumi ne ni na mo so hohumi na hwe na mo hu die firi Nyankopɔn Yesu no ɔbɔ wo na ɔkan enya me na mekan nti me no pɛsɛ wo kya asɛm na ho no enkonkofo bo ma yɛ mpatakura di nwante ho medudra ho ne yɛ de Bible school na brofo akɛse ne yɛ wɔ ne te so from church to church wo de asɔre na de bɔ ho safo hene masa si wo bra wa yɛ a lack of knowledge eto kinka Proverbs 21:16 a Bible si nipo funfun nimde akwan so betena sama fa safo mu unyansa no nimde ana me na abrabɔ na akyi akoduru sa no tia na mobra na ewurade a wafra ne nko na ɔde tumi ahyehye ɔmo nsa no wɔbɛkasa ɔsɛ modie dia ma sɛ mu na mu no so ahindie no ahintasɛm esuafo ne ba secret baby sa ɔmo so ada ne daw ne yakasa bebu mu no ɔsɛ mondie mu na mu sɛ ye ɔso ahindi na ma mu sɛ mu na mu no so ahindie no ahintasɛm na wɔn de yɛ mfɛ ma wo mu hwɛ bere baby transfer no friend Nicodemus no yi de fo penia what kyerɛkyerɛ woni mu kyerɛkyerɛ na nkasa nanso na bibi ha no ɔdɔfo sɛ yɛ ka quotation a ka woni ba yɛ ka Bible man ka woni bi paten so ha bi da so paten sanse yɛ fa ho safo nhyɛ wo ntenti ama sisi a wo ntwetwede mesrɛ wo ma woni na hɔ ne tia na mo ma kyerɛ me kyerɛ kwan mesi mo tema mo ahyiama official town taxi station hɔ na ɔha na mete wudu na afrɛ me a me number 0244 22 13 70 ye hyie mu ɛwɔ juada enyimere bia ɛwɔ kofi ni mo park ne so ukuada bia ye hyie mu hɔ bra sɛ wo ba cancel so opɛ so behunu me a wo frɛ me a mɛkyerɛ me kyerɛ kwan yare bia da wo su biara ɔha biara sɛbe yare yesusu mu yare doctor fo ya ye hunu be bi ɔha no wo ba Ewurade bɛkasa tumi eni ko tuhye mu tumi eni school ko mu tumi Ewurade na dema tumi Ewurade na dodom ya fe ma wa ba criticize onyonfo enkyerɛkyerɛ ne de ɛyɛ so be bata enkyerɛkyerɛ no but enkyerɛkyerɛ no nso no sɛ woanya nakade a ɔhaw ne ntimi firi hɔ nkɔ besere wo tu husi wo me ne wo kasa enne ne da wate me nka entenase tua na mo ye frem Apostle Robert ehwire wo official ta masɔre di Lord our Savior International Ministry bi sie mo kofi ni mo